السلام علیکم. ہماتن گوش میں خوش آمدید. تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہماتن گوش کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ. تقدیر کی فسوں گری، قسمت کی چال بازی یا مقدر کا کھیل. جرم، افسر شاہی اور جاگیرداری کے پس منظر میں لکھی گئی ایک دلچسپ داستان. گرداب. گرداب قسط نمبر 21. رات کا ہلکا پھلکا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنی تیاری شروع کر دی. ابھی اس نے مختلف لباس پہننے کے بجائے جینز اور ٹی شرٹ کا انتخاب کیا تھا. اس عام سی جینز اور ٹی شرٹ میں وہ بہت زیادہ سمارٹ لگ رہا تھا. اس لباس نے اس کے ورزشی جسم اور دراز قد کو اور بھی زیادہ نمایاں کر دیا تھا. لباس کے ساتھ ساتھ اس نے جو اضافی شے اپنے ساتھ لی تھی وہ ایک جدید طرز کا پسٹل تھا. یہ پسٹل اس کی ذاتی ملکیت ہی تھا جس کا اس کے پاس لائسنس بھی موجود تھا. عبد المنان اپنے کہے کے مطابق ٹھیک وقت پر پہنچ چکا تھا. ڈرائیور کے طور پر اپنے آفس کے ڈرائیور کے علاوہ کسی اور کو لے جانے کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا. اس کی کارکردگی شروع سے ہی قابل ستائش اور قابل اعتماد تھی. اس کے دوست کی مہبانوں کے تحفظ کے لیے دی جانے والی قربانی نے شہریار کے دل میں اس کی قدر و منزلت اور بھی زیادہ بڑھا دی تھی. جس شخص کی بات کا پاس رکھنے کے لیے اس کا دوست جان سے گزر گیا، خود اس شخص کے کردار پر تو کسی قسم کا شک کیا جا ہی نہیں سکتا تھا. ڈرائیور کے ساتھ شہریار اور عبد المنان گھر سے روانہ ہوئے. منصوبے کے مطابق چیک پوسٹ اس سڑک پر بنائی گئی تھی جس پر سے ضلع سے باہر جانے والی گاڑی کو لامحالہ گزرنا پڑتا تھا. شہریار کی ہدایت پر ڈرائیور نے جس چیک پوسٹ کی طرف گاڑی کا رخ کیا، اس کے بعد اس سڑک پر بس ایک ہی چیک پوسٹ باقی رہ جاتی تھی. یہ آخری چیک پوسٹ اس جگہ قائم کی گئی تھی جہاں ضلع سے جانے والی سڑک کا اختتام ہو جاتا تھا اور مین ہائی وے شروع ہوتی تھی. بس یہیں روک دو. اپنی مطلوبہ چیک پوسٹ سے کافی فاصلے پر ہی شہریار نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا حکم دے دیا. اس نے فوراً گاڑی روک لی اور شہریار کے کہنے پر گاڑی کی لائٹیں بند کر دی. ترقیاتی کاموں کے اعتبار سے یہ علاقہ کافی پیچھے تھا اور ابھی تک ڈھنگ سے اسٹریٹ لائٹس کا بھی یہاں پر کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا. اس لیے رات گئے اچھی خاصی تاریکی چھائی ہوئی تھی. شہریار اور اس کے ساتھی اپنی گاڑی سمیت اس تاریکی کا حصہ بنے رہے جبکہ چیک پوسٹ روشن تھی اور وہاں پر روشنی کا بہترین انتظام نظر آتا تھا. اس روشنی میں وہاں موجود پولیس والوں کی نقل و حرکت صاف دکھائی دے رہی تھی. وہ بہت زیادہ مستعد بالکل نہ تھے. اصل میں اس سڑک پر رات کے اس پہر گاڑیوں کا کم ہی گزر ہوتا تھا، اس لیے پولیس والوں کو بھی زیادہ سرگرمی دکھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. اس نے خود بھی نوٹ کیا تھا کہ پون گھنٹے میں صرف ایک سوزوکی پک اپ یہاں سے گزری تھی اور اس پک اپ کی پولیس والوں نے بہت اچھے طریقے سے تلاشی لینے کے بعد اسے آگے جانے کی اجازت دی تھی. اس اعتبار سے ان کی کارکردگی ناقص قرار نہیں دی جا سکتی تھی. آدھے گھنٹے بعد انہیں ایسی آوازیں سنائی دی جیسے کوئی بڑی گاڑی آتی ہو. پھر انہوں نے اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو بھی غور سے دیکھ لیا. وہ ایک بہت بڑا لوڈر تھا. شہریار سمیت وہ سب لوگ سنبھل کر بیٹھ گئے. چیک پوسٹ پر موجود پولیس والوں کے اشارے پر لوڈر ٹرک رک گیا. لوڈر کو بڑی بڑی ترپالوں سے اس طرح سے کور کیا گیا تھا کہ باہر سے اس پر لدے ہوئے سامان کے بارے میں اندازہ قائم کرنا مشکل تھا. پولیس والوں نے لوڈر ٹرک کے گرد پھیل کر اسے چیک کرنا شروع کر دیا، لیکن جس رخ سے انہوں نے ترپال ہٹا کر لوڈر میں موجود سامان کا جائزہ لیا تھا، شہریار اور اس کے ساتھی اس کی مخالف صف میں موجود تھے، لہٰذا انہیں اندازہ نہ ہو سکا کہ لوڈر پر کیا سامان لوڈ کیا گیا ہے. پولیس والوں میں سے ایک نے لوڈر ڈرائیور سے اس کے کاغذات وغیرہ بھی نکلوا کر چیک کر لیے تھے. یہ ساری کاروائی مشکل سے 5 منٹ میں انجام پائی اور پھر پولیس والوں نے اوکے کا اشارہ کرتے ہوئے اسے آگے بڑھنے کی اجازت دے دی. لوڈر چیک پوسٹ سے آگے نکلا اور یہی وہ وقت تھا جب ایک پولیس والا تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں موجود سرچ لائٹ کی تیز روشنی اس کی نمبر پلیٹ پر پڑی. شہریار فوراً چونک اٹھا.
یہ نمبر اس کے ذہن میں بہت اچھے طریقے سے محفوظ تھا۔ موتی والا کی اطلاع کے مطابق اس لوڈر پر جنگل سے غیر قانونی طور پر کاٹے گئے درختوں کے تنے موجود ہونے چاہیے تھے، لیکن پولیس والوں نے نہایت آسانی سے اسے آگے جانے کی اجازت دے دی تھی، یعنی شہریار کا خدشہ بالکل درست تھا۔ اتنے انتظام کے باوجود بھی آرام سے قیمتی لکڑی سمگل کی جا رہی تھی۔ خان، گاڑی اس لوڈر ٹرک کے پیچھے لے لو، جلدی، شہریار نے ڈرائیور کو حکم دیا۔ وہ تو منتظر ہی بیٹھا تھا، فوراً گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر ڈال دی۔ چیک پوسٹ پر ان کی گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی روکنے کے بجائے رفتار ذرا کم کی اور بآواز بلند گاڑی میں اے سی صاحب کی موجودگی کا اعلان بھی کر دیا۔ اس اطلاع پر پولیس والے فوراً الرٹ ہو گئے اور گاڑی کو آگے جانے کا راستہ دے دیا، مگر اس ذرا سی دیر کے فرق میں وہ لوڈر ٹرک کافی آگے نکل چکا تھا۔ ڈرائیور نے اپنی گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی، لیکن سڑک اتنی چوڑی نہیں تھی کہ وہ عین درمیان میں چلتے لوڈر کی سائیڈ میں سے اپنی گاڑی آگے نکال کر تیزی سے لے جاتا۔ ڈرائیور نے کئی بار انڈیکیٹر دیے، لیکن لوڈر ڈرائیور کے کان پر جیسے جو ہی نہ رینگتی ہو۔ اب آخری چیک پوسٹ نزدیک تھی۔ شہریار کو اپنی گاڑی کے بیک ویو مرر میں پیچھے سے آتی ایک پولیس جیپ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پولیس جیپ کس کی مدد کے لیے آ رہی تھی؟ شہریار کو اس بات کا اندازہ نہ ہو سکا۔ اسے تو اس بات پر بھی شک تھا کہ لوڈر کو چیک پوسٹ پر کیوں روکا جائے گا، مگر اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ چیک پوسٹ پر لوڈر کو روکنے کا اشارہ کیا گیا اور لوڈر ڈرائیور نے اس اشارے پر فوراً بریک لگا دیے۔ شہریار کے ڈرائیور نے اپنی گاڑی بالکل لوڈر کے قریب لے جا کر روک دی۔ ان کے پیچھے آنے والی پولیس جیپ بھی فوراً رک گئی۔ شہریار اور عبد المنان اپنی گاڑی سے تیزی سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنے پیچھے رکنے والی جیپ سے ایس پی معظم کو باہر نکلتے دیکھ لیا۔ سر، آپ یہاں پر؟ شہریار کو دیکھ کر ایس پی نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس لوڈر ٹرک کی چیکنگ کروائیں، جلدی۔ ایس پی معظم کے حیرت بھرے سوال کا کوئی جواب دینے کے بجائے شہریار نے اسے فوراً حکم دیا۔ میں اس لوڈر ٹرک کے پیچھے ہی یہاں آیا ہوں جناب۔ آج میں خود سارا وقت گشت پر رہا۔ ابھی پچھلی چیک پوسٹ پر جب یہ لوڈر ٹرک کھڑا تھا تو میں نے اس کی نمبر پلیٹ چیک کی۔ میں کچھ فاصلے پر تھا۔ میری جیپ پہنچنے سے پہلے ہی یہ لوڈر آگے بڑھ گیا، پھر درمیان میں آپ کی گاڑی آ گئی۔ بہرحال آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس لوڈر پر کیا موجود ہے۔ ایس پی معظم نے شہریار کو جلدی جلدی بتاتے ہوئے لوڈر پر پڑے ترپال ہٹانے کا اشارہ کیا۔ فوراً ہی وہاں موجود افراد حرکت میں آ چکے تھے۔ لوڈر پر سے ترپال ہٹا تو شہریار کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ لوڈر پر صرف بھوسا لدا تھا۔ اس بھوسے کو ہٹا کر دیکھو، جلدی، ایک امید کے سہارے شہریار نے حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی جانے لگی، لیکن لوڈر پر واقعی صرف بھوسا ہی لدا تھا۔ ناچار انہیں اس لوڈر کو آگے جانے کی اجازت دینی پڑی۔ اس میں سے تو کچھ نہیں نکلا سر، ایس پی معظم نے شہریار سے کہا۔ اس کا لہجہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا، پھر بھی شہریار کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس پہ طنز کرتا ہو۔ ممکن ہے دوسرے لوڈر پر ہماری مطلوبہ چیز موجود ہو اور اس لوڈر کو دھوکہ دینے کے لیے بھوسے سے بھر کر بھیج دیا گیا ہو۔ ہمیں دوسرے لوڈر کا انتظار کرنا ہوگا۔ شہریار کی امید اب بھی برقرار تھی۔ اس امید کے سہارے وہ لوگ صبح تک انتظار کرتے رہے، لیکن انتظار لا حاصل ثابت ہوا۔ میرے خیال میں آپ کے مخبر سے کوئی غلطی ہوئی ہے جناب۔ ایس پی معظم جو مستقل شہریار کے ساتھ ہی موجود تھا اس پر طنز کر رہا تھا۔ اس بار اس نے اپنے لہجے کے طنز کو چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید، ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ میرے لیے مخبری کرنے والے کے مقابلے میں مجرموں کے مخبری کرنے والے لوگ زیادہ مستعد ثابت ہوتے ہوں۔ شہریار نے بھی ایک جوابی طنز کا تیر چلایا اور اپنی گاڑی میں تیزی سے جا کر بیٹھ گیا۔ حقیقتاً اس ناکامی نے اسے کافی مایوس کیا تھا۔ اس ناکامی سے رات بھر کی بھاگ دوڑ کی محنت پر پانی سا پھر گیا تھا۔ تکلیف الگ اٹھانی پڑی۔ دوسری طرف چودھری افتخار کے جرائم کو منظر عام پر لانے کا منصوبہ بھی تقریباً خاک میں مل چکا تھا۔ اس اے سی کے بچے کو آخر کس نے اطلاع دی تھی ہمارے مال کی سپلائی کی، اور اطلاع بھی اتنی زیادہ پکی؟ اسے ان لوڈرز کے نمبر تک معلوم تھے جن پر مال جانا تھا۔ چودھری افتخار بری طرح پیچ و تاب کھاتا رہا۔ اس کے سامنے بیٹھے اقبال باجوہ اور ایس پی معظم کے چہروں پر بھی فکر مندی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ اس بات کی کھوج لگانا تو بہت ضروری ہے چودھری صاحب، کیونکہ مخبر جو بھی ہے
वो बहुत करीबी दोस्त है। माल कब सप्लाई हो रहा है और कब नहीं, ये बात तो अमूमन मेरे इल्म में भी नहीं होती। मेरे बंदे जाने पहचाने मखसूस ड्राइवरों को देखकर खुद ही उन्हें क्लियरेंस दे देते हैं। कल की सप्लाई के बारे में मुझे खुद भी कुछ मालूम न था। मुझे एसी साहब ने बुलाकर नाकाबंदी का हुक्म दिया। तब भी फौरी तौर पर मेरे जहन में ये बात नहीं आई थी कि वो लकड़ियों की सप्लाई के मामले से वाकिफ हो चुके। वो तो जब उन्होंने लोडर्स के नंबर्स नोट करवाए तो मेरा ध्यान उसी तरफ गया और मैंने सोचा कि एहतियातन बाजवा साहब से भी मालूम कर लूं। उनसे बात हुई तो मालूम हुआ कि उन नंबर्स के लोडर्स पर तो सप्लाई जाने वाली है और लोडर्स बिल्कुल तैयार खड़े हैं। मैंने और बाजवा साहब ने मिलकर सूरत हाल पर गौर किया। पहले सोचा कि जाने देते हैं लोडर्स को, चेकिंग होती है तो हो, बंदे तो चेक पोस्ट पर अपने ही खड़े हैं ना। लेकिन फिर ख्याल आया कि हो सकता है उनमें से कोई एसी साहब का मुखबिर भी खड़ा हो और आगे कहीं जाकर पकड़ा ना जाए। बाजवा साहब ने इमरजेंसी में एक लोडर को अनलोड करवाकर उस पर भूसे की ढेरियां लोड करवा दी। दूसरा लोडर वैसे ही खड़ा रहने दिया कि सिचुएशन देखकर उसको निकाल लेंगे। बस इस एहतियात ने ही कुछ हमारी बचत करवा दी। मुझे तो सिर्फ मुखबिरी का डर था। उधर एसी साहब खुद ताक में बैठे थे, खुद अपने सामने तमाम लोडर चेक करवाया। भूसा देखकर बहुत मायूस हुए, फिर भी सुबह तक दूसरे लोडर का इंतजार करते रहे। सुबह वापस भी गए तो इस शक के साथ कि किसी ने मुखबिरी कर दी थी, इसलिए माल पकड़ा नहीं गया। मैंने बहुत उगलवाने की कोशिश की कि कौन सा माल स्मगल होने वाला था, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। मगर लोडर्स के नंबर्स की वजह से हम पर तो बात बिल्कुल साफ जाहिर हो चुकी थी ना कि वो जानते थे कि यहाँ से क्या चीज बाहर ले जाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। एसपी मुअज्जम ने तफसील से सारी सूरत हाल बयान कर दी। उसके चेहरे पर मौजूद फिक्रमंदी उसके लहजे से भी टपकती थी। तुमने अपने बंदों को टटोला बाजवा? किसने बताई है ये बात? कहीं उन बंदों में से तो कोई एसी का मुखबिर नहीं बन गया? चौधरी इफ्तिखार ने रुए सुखन इकबाल बाजवा की तरफ मोड़ लिया। सारे बंदे बहुत एतबार के हैं चौधरी साहब, बरसों से हम उन्हीं तमाम बंदों से काम लेते चले आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुखबिरी कर दे? पहले तो कभी किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली। आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं उन बंदों के बारे में। वो सब के सब आपके ही नमक खार हैं और आपके नमक खारों को मैंने जान से गुजरते देखा, लेकिन जबान खोलते कभी नहीं देखा। इकबाल बाजवा के जवाब पर चौधरी इफ्तिखार के होंठों पर फखरिया सी मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन वो फौरन ही संजीदा हो गया और संजीदगी से बोला, ठीक है, हमें अपने बंदों पर बहुत एतबार है, लेकिन कहीं न कहीं से तो मुखबिरी हुई ना। हमारे दरमियान कोई न कोई काली भेड़ मौजूद है, हमें उस काली भेड़ को ढूंढना होगा। अभी तो एसपी मुअज्जम की वजह से बचत हो गई, लेकिन हो सकता है कि अगली बार वो एसपी को भी कोई हवा न लगने दे और खुद ही अचानक कोई कार्रवाई कर डाले। एसपी मुअज्जम ने बताया तो है कि उसने सब पर जाहिर कर दिया था कि किसी ने मुखबिरी कर दी है, इस वजह से माल पकड़ा नहीं गया। मेरे ख्याल में एक बंदा है चौधरी साहब, मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि ये मुखबिरी उसी का काम है। इकबाल बाजवा का अंदाज पुरसोच था। वो कौन? चौधरी इफ्तिखार ने बेचैनी से सवाल किया। मोती वाला। मेरे और आपके सिवा जिस तीसरे बंदे को सारी तफसीलात मालूम होती हैं वो मोती वाला ही है। आप और मैं तो मुखबिरी करने से रहे, इसलिए एक मोती वाला ही बाकी रह जाता है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो एसी साहब से मिल गया है। पर उसे क्या जरूरत है मुखबिरी करने की? वो तो खुद शरीका है। चौधरी इफ्तिखार उलझ कर सवाल करने लगा। मेरे ख्याल में बाजवा साहब का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है चौधरी साहब। जरा सारे हालात पर गौर व फिक्र करके देखें। बेटे की मौत के बाद पहले पहल मोती वाला आपसे बिल्कुल बिदक गया था। उसके अंदाज अजीबोगरीब थे और ऐसा लगता था कि अब वो आपसे ताल्लुकात रखना ही नहीं चाहता, लेकिन फिर बाद में उसने अपना रवैया बिल्कुल ठीक कर लिया। हम समझे कि शायद सदमे का असर कुछ कम हो गया है, इसलिए वो दोबारा बिजनेस की तरफ आ रहा है और ध्यान दे रहा है। पर अब समझ में आता है कि वो साथी बनकर आपको फंसवाने के चक्कर में लगा पड़ा है, वरना अब उसे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं ये बात वसूख से इसलिए भी कह सकता हूँ कि मुझे मालूम हुआ है कि मोती वाला बहुत बड़ी रकम लगाकर बेटे के नाम से एक फलाही अस्पताल खोलने वाला है।
ये सारी बातें अनोखी नहीं है जनाब। बहुत बार देखने में आया है कि औलाद की मोहब्बत माँ बाप को बिल्कुल बदल के रख देती है। मोतीवाला का बेटा तो था ही अकलौता। अकलौते बेटे के सदमे ने अब उसका दिमाग भी उलट दिया होगा और उसने सोचा होगा कि अब इस सारे मालो मता का क्या करेगा। जो कुछ है वो फलाही कामों में लगा दे ताकि बेटे के लिए इसाले सवाब का भी कोई बंदोबस्त किया जा सके और खुद अपने दिल को भी चैन हासिल हो जाए। मुमकिन है अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए उसने ये राह ढूंढ ली हो कि दरख्तों की गैर कानूनी सप्लाई को रुकवाने का कोई बंदोबस्त भी कर ली। अब उसे तो कोई फिक्र नहीं है ना कि आगे बाल बच्चों का मुस्तकबिल देखना है या नहीं। वो कुछ भी कर सकता है जनाब। इकबाल बाजवा की तायीद करते हुए एसपी मुअज्जम ने दलाइल दिए। ये 900 चूहे खाकर बिल्ली हज पर जाने का मामला कैसे हुआ जनाब? चौधरी साहब, आप माने या ना माने, लेकिन मुझे तो पक्का यकीन है इस बात का कि इस सब के पीछे मोतीवाला ही है। इकबाल बाजवा ने एक बार फिर चौधरी इफ्तिखार को कायल करने की कोशिश शुरू कर दी। ना मानने वाली भला क्या बात है। मुझे खुद भी अब यही समझ में आता है कि इस मामले के पीछे मोतीवाला का ही हाथ है। चौधरी इफ्तिखार पूरी तरह से कायल हो चुका था। मैं इस मामले में इसलिए श्योर नजर आता हूँ कि मोतीवाला को इस सारे सेटअप में मेरी आमद के बारे में पक्का मालूम नहीं है। वो शक तो कर सकता है कि इस इलाके से माल निकलता है तो शायद मैं उन लोगों के साथ हूँगा, लेकिन कभी डायरेक्ट हमारी इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। अगर ऐसा होता है तो एसी साहब मुझे रात होने वाली कार्रवाई से अलग रखने का बंदोबस्त भी करते। कुछ न कुछ शक तो उन्हें भी था, इसलिए मुझे पूरा मामला खुलकर नहीं बता सके, लेकिन शक के बजाय अगर यकीन होता तो वो कुछ और ही इंतजाम कर डालते। चौधरी इफ्तिखार को कायल होते देखकर एसपी मुअज्जम ने एक और ज्यादा जोरदार दलील पेश की। एसी ने बहुत पर फैलाने की कोशिश शुरू कर दी है जनाब। मोतीवाला ने मुखबिरी की है तो साथ ये भी बताया होगा ना कि इस काम में मैं भी शरीक हूँ। चौधरी के लहजे में गुस्सा ही गुस्सा था। तो फिर कोई इंतजाम करें इस एसी साहब का। चौधरी साहब, क्या ख्याल है आपका? अगर ये पीछे पड़ गया है तो हम कहाँ से चुप बैठेंगे? हर दफा हमें खबर मिल जाएगी, ये जरूरी तो नहीं ना, हम भी तो फंस सकते हैं। इकबाल बाजवा ने चौधरी इफ्तिखार को उकसाना चाहा। एसी का इंतजाम करना इतना आसान नहीं बाजवा साहब, ये आप भी समझ सकते हैं। इससे पहले अपने मामले में दखल अंदाजी करने वाले जिस एसी की तब्दीली मैंने करवाई थी उसमें और इस एसी शहरियार आदिल में जमीन आसमान का फर्क है। वो एसी मिडिल क्लास का एक मामूली सा लड़का था जिसका कोई आगा पीछा बिल्कुल न था। शहरियार आदिल के लिए सपोर्ट करने वाले लोगों की पूरी फौज उसके पीछे बैठी है। मामू उसका MNA, कजन उसका DIG, उसका साला IG और इसके अलावा भी जाने कहां कहां उसके खानदान के अफराद बैठे हैं और फैले हुए हैं। वो इतना सर चढ़कर इसीलिए बोलता है, बिला वजह तो ये सारे काम नहीं करता ना। वैसे भी अभी तक वो खुलकर मेरे सामने नहीं आया, बड़े अच्छे तरीके से मिलता है। हो सकता है जो कुछ कर रहा है जवानी के जोश में करता हो और उसे ख्याल हो कि उसके इकदामात से बराह रास्त मुझे नुकसान पहुंचता हो। लियाकत राणा साहब मेरे बहुत अच्छे जानने वालों में से हैं। उन्होंने अपने भांजे को मेरे बारे में कुछ न कुछ तो समझा बुझाकर भेजा होगा ना। चौधरी इफ्तिखार शहरियार के इकदामात पर नाराज होने के बावजूद अभी तक बहुत ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला नजर आता था। मेरे ख्याल में तो चौधरी साहब आपको राणा साहब से बात करनी चाहिए। अगर वो अपने तौर पर उसे कुछ समझाना भूल गए हैं तो अब आप समझा दीजिए ना। इकबाल बाजवा ने चौधरी इफ्तिखार को मशवरा दिया। नहीं, अभी इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं। अभी मामला इस हद तक नहीं गुजरे कि मेरे काबू से बाहर निकल जाएं। अलबत्ता हम इनडायरेक्ट तरीके से शहरियार आदिल को संभल जाने की और एक तरफ हो जाने की इत्तला जरूर पहुंचा सकते हैं और कोई पैगाम दे सकते हैं। मेरे ख्याल में एक तदबीर मेरे पास है जिसके जरिए हम खुद से गद्दारी करने वालों को सबक भी सिखा देंगे और शहरियार आदिल को भी ये इत्तला और पैगाम मिल जाएगा कि हमसे पंगा लेना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। वो क्या चौधरी साहब? चौधरी इफ्तिखार के जुमानी अंदाज पर इकबाल बाजवा और एसपी मुअज्जम दोनों ही चौंक पड़े। बस देखते जाओ, बाला अभी लाहौर में है, वो हमारा काम कर दिखाएगा। जरूर, बिल्कुल जरूर।
चौधरी इफ्तिखार की आंखों में वही चमक थी जो अपने शिकार पर गोली चलाने से पहले किसी शिकारी की आंखों में उतरती थी। महबानो बिस्तर पर लेटी बेचैनी से करवटें बदल रही थी। चौधरी इफ्तिखार की नजरों में आने के बाद से उसकी जिंदगी से सुकून बिल्कुल खारिज हो चुका था। पहले चौधरी साहब ने अपनी हवेली में उस पर दस्त दराजी की कोशिश की थी, लेकिन वो उस रात वहां से निकलकर भागने में कामयाब हो चुकी थी। इसके बाद उसका गांव में जो एक पूरा वक्त शदीद खौफ में गुजरा था कि कहीं चौधरी उसे उसके बाप के घर से उठवा न ले, लेकिन उस वक्त भी तमाम मामलात उलझे होने की वजह से खैरियत गुजरी। फैसलाबाद लौट जाने के बाद भी महबानों को यही खौफ सताता था कि चौधरी के हाथ वहां भी पहुंच सकते हैं। वो जोहरा की शादी में शिरकत के लिए गांव जाने के लिए राजी ना थी, और इसकी भी बड़ी वजह यही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी की वजह से गुरेजा नजर आती थी कि उसकी गांव में मौजूदगी की खबर दोबारा से चौधरी साहब को उसकी याद दिलाएगी, और उसका ये अंदेशा गलत साबित न हुआ। चौधरी साहब ने उसे मौका देखते ही उठवा लिया। अगर उस रोज महबानो अपनी जान की बाजी न लगाती तो चौधरी के पंजों से बच निकलना कोई आसान काम तो न था। चौधरी की एक और साजिश यानी शादी की ख्वाहिश ने भी महबानो को लर्जा कर रख दिया। वो रिश्ता जो नूरा और गयास मोहम्मद के नजदीक उनके रुतबे में इजाफे का बाइस बनता, महबानो के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ था। महबानो समझ सकती थी कि चौधरी उसके गुरेज की वजह से उससे शादी पर राजी हुआ है। शादी हो जाती और महबानो उसे हासिल हो जाती तो उसे हवेली के किसी कोने में फेंक दिया जाता। चौधरी को सिर्फ और सिर्फ हविस को मिटाने में महबानो के सारे ख्वाब मिट जाते। चौधरी की बीवी बनकर ना तो उसके दिल को कभी खुशी मिलती और ना ही उसके डॉक्टर बनने की ख्वाहिश कभी पूरी होती। महबानो ने अपनी जिंदगी के लिए जो ख्वाब देख रखे थे उनमें उधेड़ उमर, जालिम और अय्याश चौधरी का तो कहीं गुजर भी न था। वो तो हमेशा खुद को एक लेडी डॉक्टर के रूप में किसी पढ़े लिखे और नेक फितरत शख्स की मैयत में देखती थी। चुनांचे जोहरा का ताबुन मिलते ही उसने चौधरी की पहुंच से भाग निकलने की कोशिश शुरू कर दी। किस्मत से उसे अच्छी इमदाद मिल गई और वो लाहौर के एक दारुल अमान में पहुंचा दी गई। खुद को दारुल अमान पहुंचाए जाने का फैसला कितना दुरुस्त था, इस बात का अंदाजा महबानो को उस रात हुआ जब उसे दारुल अमान से अगवा करने की कोशिश की गई थी। वो इतनी दूर लाहौर के एक दारुल अमान में भी पहुंच गए थे। उनके लिए फैसलाबाद पहुंचना क्या मुश्किल काम था। दारुल अमान के चौकीदार की वजह से महबानो की बचत तो हो गई, लेकिन फैसलाबाद में अगर यही सूरत हाल पेश आती तो बेचारे पूरा और सफदर क्या कर पाते। महबानो तो बड़ी आसानी से दोबारा चौधरी के चुंगल में जा फंसती। अब भी वो आजाद नहीं हुई थी। मोतीवाला के बड़े से घर के आरामदेह बिस्तर पर लेटने के बावजूद भी उसे सुकून की नींद नहीं आ पाती थी। उसे हर लम्हे यही धड़का लगा रहता था कि जाने कब चौधरी के बंदे उसके पीछे लग पड़े। आज रात भी वो इसी बेचैनी की वजह से सो नहीं पा रही थी। करवटें बदलते हुए यकदम ही किसी गैर मामूली पन का एहसास हुआ। इस एहसास का सबब न जानने के बावजूद वो बेचैन सी होकर अपने बिस्तर पर दोबारा लेट गई। फिर कुछ और समझ न आया तो चादर अपने गिर्द लपेटकर बाहर निकल आई। मोतीवाला ने उसे अपनी कोठी के जिस हिस्से में ठहराया था वो कोठी की एनेक्सी थी। इस एनेक्सी और मोतीवाला के रिहायशी हिस्से के दरमियान एक खूबसूरत लॉन था। महबानो एनेक्सी से निकलकर बाहर लॉन में आई तो चादर ओढ़े हुए होने के बावजूद भी उसे ठंडक का बहुत ज्यादा एहसास हुआ। सर्दी का मौसम अपने इख्तिताम पर था, लेकिन रात के इस पहर खुले में होने की वजह से खुनकी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। महबानो 1 मिनट तक इस खुली फिजा में साकित खड़ी रही। फिर एकदम ही उसे एहसास हुआ कि अंदर जब वो कमरे में मौजूद थी तो उसे किस गैर मामूली पन का एहसास हुआ था। मोतीवाला की कोठी में हिफाजत के लिए तरबियत याफ्ता कुत्ते रात भर घूमते रहते थे। थोड़ी देर पहले महबानो ने उन कुत्तों के भौंकने की मामूली सी आवाज सुनी थी और फिर एकदम खामोशी छा गई थी। कुत्तों का भौंकना और खामोश हो जाना दोनों ही बातें मानी खेज थी। मोतीवाला की बीवी ने महबानो के खौफ को देखते हुए जहां उसे निगरान कुत्तों के हवाले से तसल्ली दी थी, वहां उनकी खसूसियत ये भी बताई थी कि ये कुत्ते कभी बिला जवाब नहीं भौंका करते। महबानो ने
इन चंद दिनों में मोतीवाला की कही गई बात को अच्छे तरीके से परख भी लिया था। कुत्ते वाकई इस तमाम अरसे में एक बार भी नहीं भौंके थे। कुछ देर कबल महबानो ने जो उनके भौंकने की आवाज सुनी थी वो सिर्फ लम्हा भर के लिए थी। इसके बाद फिर खामोशी छा गई थी। अगर महबानो जाग न रही होती तो उसे कुत्तों के भौंकने का कतई एहसास न हो पाता। अब भी वो कोई नोटिस नहीं ले पाई थी, लेकिन उसकी छठी हिस्स उसे जैसे खतरे का एहसास दिला रही थी। अपने अंदर उभरने वाले इस एहसास को वो खुद जैसे कोई तसल्ली देकर बहलाने की कोशिश कर रही थी कि हो सकता है कुत्तों के भौंकने की आवाज मैंने सुनी हो, वो कहीं बाहर से गुजरने वाले कोई आवारा कुत्ते की आवाज हो। अगर कोठी में कोई खतरा मौजूद होता या कुत्ते भौंक कर चुप होने के बजाय आसमान सर पर उठा लेते तो फिर क्या होता, लेकिन इस दलील के बावजूद उसकी तसल्ली नहीं हो पा रही थी। न जाने क्यों आखिर उसने फैसला कर लिया कि लॉन का एक चक्कर लगाकर कुत्तों पर जरूर नजर डालेगी। वो अपने इस इरादे पर अमल करने के लिए दबे पांव लॉन में चलने लगी। लॉन में नीम तारीकी में उसने चलते हुए ये देखा कि एनेक्सी की लाइटें रोशन नहीं की गई थी, इसीलिए अगर कोई दूर से देख भी रहा होता तो फौरी तौर पर लॉन में महबानों की मौजूदगी का एहसास न हो पाता। 10 कदम चलने के बाद ही महबानों को ठिठक कर रुक जाना पड़ा, और रुकने का सबब वो बड़े बड़े स्याह कुत्ते थे जिनको पहली बार देखने वाला लाजमन दहशतजदा हो जाया करता था। महबानों के ठिठकने का सबब उन कुत्तों की दहशत नहीं थी, कुत्तों से तो वो उन दिनों मानूस हो चुकी थी। वो इसलिए ठिठकी थी कि उसने दोनों कुत्तों को एक दूसरे के करीब लॉन की घास पर गिरा पड़ा देखा था। महबानों ने झुककर उनका गौर से जायजा लिया। उसे उनके वजूद में जिंदगी की रमक बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। कुत्तों के करीब महबानों को गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा भी पड़ा नजर आ रहा था। यकदम ही उसे सारा मामला समझ आ गया, यानी इस टुकड़े में जहर मिलाकर उनके सामने डाल दिया गया था और फिर कुत्तों से बचने का इंतजाम कर लिया गया था।